କରି ଖାଉଛୁ ବିସ୍କୁଟ ପାକୁଟୁ ଉଡେଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚା ଦିଅ ଜଣା ପଡୁଛି ବାପ ଚାଲୁ ଦେଖ बर्तमान ये स्टिकर बजार व्यस्त अच्छी तो जमीक देखिपे सका बहुत कुड़ा सारा भी पड़ा रास्ता भी एत क्लीयर देखा ना पछपट भी देखिपे कुड़ा भी पड़ी जाए आम बर्तमान आसिक 10 पल्ला पारी तो मुझे दुईटा भी जैकेट पिंधि रखी ओहो शीत पूरा अलग प्रकार तो दी जन सांग पचर रहीगले तो से ब्रेक ना पड़ा वीडियो कंटिन्यू रही आग को few moments later गाड़ी आउची गाड़ी आउची चप खाई इडली मुझे टिके पर खाइबी चिंटू खाई ये गोटे भल जिन कौन कहलु शाल पत्र दात घसलु टी हाँ एटा कौन मो चटनी आज आम गेस्ट चिंटू बाबू मौसा ना हाँ तुम मौसा पुत्र दीटा कथा से हाँ सी तो तार खाइए कौन सकाल सकाल खाइब कहलुनि
अरे तो पेट पुरुनी ଆସିଲା ପରେ ତ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଶିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ସୋନପୁରରୁ 20-22 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। କି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ବେ।